masyarakat di Pulau Sulawesi telah melakukan berbagai kegiatan dengan aktif, mencegah abrasi pantai dengan menanam bakau, menggali sumur umum, menghijaukan hutan kembali, serta memelihara kambing untuk meningkatkan pendapatan mereka. Meskipun tujuannya tidak sama, tetapi inisiasi tersebut telah muncul untuk melakukan berbagai aktivitas demi kesejahteraan mereka. Kita berkeinginan bahwa kita mau rujukan kembali dengan tanaman yang berproduksi. Di sini cuma nelayan penghasilannya. Dari pemeliharaan kambing itu kita akhirnya meningkat sedikit demi sedikit. Yang intinya mereka sendiri yang akan mengalami dan mereka sendiri yang akan melakukan. Community facilitators play a very important role in these communities' activities. Kesadaran dari masyarakat itu ini yang menjadi penekanan utama. The development of community facilitators' capacity and capabilities have been promoted by the JICA Sulawesi Capacity Development Project or CIDI project, implemented in 6 provinces throughout the island. Kunci besar dari proyek ini adalah komitmen bersama. 一言といえばプロジェクト持ち込まないプロジェクトです。 Mutual commitment? Project doesn't bring a project from outside? What does all this mean? And what factors motivate community members to conduct these activities so enthusiastically? Let's look more closely. Meet the people of Maleo Village, Pahuato District, Gorontalo Province. Together, they have planted mangrove forest to overcome the damage caused by coastal erosion. Karena serangan-serangan ombak atau abrasi itu kami tidak bisa tahan lagi. Sampai rumah kami itu sudah rusak. Paksa dipindah. The location of Ronnie's first house is now underwater. The location of his second is now barely above the waterline. This is Ronnie's third house. Irfan Saleh, a Pahuato government officer, and Sri Dayani, community facilitator, have engaged continuously in discussion with the village people over the last year. Pertemuan saya itu diawali dengan Pak Irfan. Pada saat itu dilakukan musrembang di tingkat kecamatan. Nah, saat itu saya datang ke Pak Irfan menawarkan bagaimana kalau desa saya ini menjadi satu desa yang bisa mendapat satu perhatian dari pemerintah, satu permasalahan yang cukup rumit dan tidak bisa saya atasi sendiri. Nah, muncul ide pada saat itu di mana Ibu Sri Dayanti mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Di situ muncul ide bahwa bagaimana dari masyarakat itu mau melaksanakan satu pekerjaan yang intinya adalah budaya gotong royong yang kita hidupkan kembali. Sri Dayani and Irfan Saleh facilitate community development, particularly in the process of identifying the issues at stake and then implementing activities to tackle those issues. Community and government think together and act together. This is the essence of collaboration. Let us see another example of collaboration in Wakatobi District, Southeast Sulawesi. Planting trees is underway here to revive a forest which disappeared because of forest fire. Kami berpikir bahwa ke depan itu anak cucu kami itu kemana apabila hutan ini tidak ada, kalau membangun rumah, kalau tidak punya uang. Sehingga disitulah kami muncul, ada kesadaran kami untuk mau melakukan penghijauan. The head of Wakatobi District, Hugua.
ya, kemudian mereka mengambil bibitnya dan menanam di kebun-kebun mereka untuk menjadi penghijauan. Ya kan? Ini kan sebuah mereka berjalan sendiri dengan kemampuan sendiri. Anda harus sama-sama kuat, bisa terjadi kolaborasi. Kalau satunya hanya meminta saja sumbangan dari orang, itu kan kita merendahkan diri dan merendahkan martabat kita. Hugo is also a community facilitator. He was a leader of non-governmental organization before being elected as a head of Wakatobi district in 2005. Kamu hanya pergi-pergi saja. Pergi-pergi, tapi kita ini yang tidak pergi-pergi, tapi hasilnya bagus-bagus untuk dilihat orang. There has been an unexpected setback for villager in Longa. They have collected 400 seedlings. But because of a lack of train, half of these have died. Kita telah melihat dua contoh kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Dan sebetulnya di Indonesia hubungan seperti ini belum terfikirkan 10 tahun yang lalu. During the 32 years of the Suharto regime and up to 1998, the promotion of infrastructure development, economic expansion and the improvement of public welfare was the almost exclusive preserve of central government. Development projects were thus designed by and controlled through a rigid and centralized system, and this system could not provide the real development needs of the regions and the local communities living in them. Although at the time there did exist a system to make government more aware of the community's aspirations, this did not seem to work well. And as a result, communities in the regions felt like powerless observers in the development process. Kekurangannya adalah kalau impres itu dia semacam instruksi dari atas yang dia tidak mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Pokoknya apa yang dicanangkan dari pusat harus dilaksanakan, padahal belum tentu di kabupaten provinsi itu sama kondisinya. Mayoritas program yang dilaksanakan itu adalah program yang dari atas diarahkan ke bawah. Misalnya pada waktu itu pembangunan sekolah itu kan sudah diarahkan dari atas semua. For example, take an instruction from the central government to build 2-floor school building, each with a capacity of 500 children. For regions like Java Island, which has a high population density, it might be appropriate, but it is not appropriate in a region like Sulawesi with its low density. This policy just created further difficulties for students because the school was usually very far from their homes. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Since the resignation of Suharto in 1998, the Indonesian government has introduced 2 regulations to promote local autonomy. Now, development budgets are delegated to provincial and district governments. In Takalar district, for instance, the 2009 development budget was 14 times what it was in 2000. But even today, there remains a less than harmonious, even slightly distrustful relationship between governments and local communities. Evidently, it's not easy to promote regional development that truly reflects the aspiration of communities. There are also problems regarding human resources in local governments. Karena Gorontalo ini adalah daerah pemekaran dari Sulawesi Utara dan waktu itu memang kita sangat terbatas untuk SDM-nya. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan SDM adalah memanggil putra-putra daerah Gorontalo yang berada di luar Gorontalo untuk membantu di pemerintahan. JICA has implemented a number of different projects to continually develop human resources in the regions. These projects emphasize community participation and repeatedly advise government officials about the importance of listening to community opinion while planning. Irfan Saleh, a participant of the CD Project's training, handles the planning for regional development in Pohuwatu district. Kami menganggap seolah-olah perencanaan itu kita mendapatkan permasalahan-permasalahan di tingkat kabupaten saja. Setelah selesai ikut pelatihan di Manado itu, saya merasakan ternyata pandangan
otonomi saat ini yang selama ini kita diberi kewenangan melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan secara otonom, ada sesuatu yang kita lupakan, yaitu di tingkat desa. Sementara desa ini adalah sasaran menjadi utama dari seluruh proses pembangunan itu. Perencanaan berasal dari sana, nanti juga pelaksanaannya pasti juga akan ke sana. Sehingga saya harus memulainya dari desa dulu kalau seperti itu. JICA also tries to develop the capacity of community facilitators to promote linkages between governments and communities. The community facilitators go into the villages to assist communities to identify issues and look for solutions. They then convey the findings back to government. They also provide occasion for government apparatus and local communities to engage in real positive discussion. So, looking again at the previous example of the elementary school buildings, had regional developments been based on the aspirations and real needs of the community at that time, it would have resulted in the building of 2 school buildings with just 1 floor each and using the same budget. Children, community members and local government staff would all have been much happier. Who is a community facilitator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCFM. Sri Dayani in Maleo village is 30 years old. She is managing a local radio station with her husband. Here are her impressions after having participated in training organized by Pohuwato District Government. Tanpa masuk di desa, tanpa mencari tahu informasinya, tanpa mencari tahu faktanya apa yang terjadi di desa, maka kami sama sekali tidak akan pernah mendapatkan apa-apa atau tidak akan pernah mendapatkan jawaban sebenarnya keberadaan dari desa Maleo atau desa-desa yang lain. Sunarwan is a community facilitator in Longa village and also a local government official. Previously, he worked as staff on an NGO project. Lebih pada pendekatan programatik di mana itu dirancang dari luar, maka ada banyak hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang telah terjadi di masyarakat. Sunarwan had doubt about the practices in regional development and has recently come up with some interesting ideas. Misalnya, dalam tahap partnership building misalnya, bahwa hubungan pertemanan itu menjadi modal awal yang tidak harus diabaikan dan itu menjadi sumber utama untuk bisa masuk ke masyarakat. District governments only provide operational expenses. Most of the facilitators are not given financial incentives. Their motivation comes from their desire to improve their own regions. National expert Ashar Karateng has trained many community facilitators. Selama ini donatur-donatur internasional bahkan pemerintah daerah merasa bahwa mereka adalah benefactor ke masyarakat. Dan masyarakat pada saat yang sama adalah beneficiaries dari mereka. Nah, kita mencoba untuk membuat bagaimana posisi antara fasilitator dan sesungguhnya semua pihak yang luar itu menjadikan masyarakat sebagai partner. Jadi from benefactor to partner itu prinsip yang utama. City project doesn't provide any budget for project implementation in village. In the beginning, a partnership is built through intensive discussion between facilitator and community without bringing in budget from outside. Takalar has been one of JICA's target project for the last 13 years. It is a project focusing on strengthening Sulawesi rural community development to support poverty alleviation program. At that time, an effort had already been made to develop a collaboration mechanism. It is a system for quick decision-making and also one that obliges the community to bear 1/3 of the budget cost. The system is regulated by district decree. The community not only participates but also becomes the implementer and furthermore assumes responsibility. This is main essence of a collaboration mechanism based on partnership. Per assignment payment is also provided by the Takalar district government for the 38 facilitators placed in 83 villages. Ingin mewujudkan suatu masyarakat yang mandiri ya, yang demokratis ya, masyarakatnya yang sejahtera baik secara lahir maupun batin, itu yang menjadi visi. Irfan Saleh is designing a specific collaboration mechanism suitable for Pohuwato. Masyarakat
berkumpul, membicarakan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian ada yang menjadi prioritas dari hasil musrenbang desa itu. Sisduk di Takalar sudah memberi ruang kepada masyarakat jalur tersendiri untuk bisa mendapatkan anggaran. Sementara di kita sekarang ini memang fokusnya bagaimana memperbaiki, menunjang sistem perencanaan yang sudah ada dalam undang-undang, kita perkuat dengan kelembagaan yang ada sekarang. Dengan adanya CF, adanya forum PPL, ada forum SKPD, kita harapkan seluruh instrumen ini memperkuat sistem perencanaan yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Sulawesi Island, from east to west, north to south, each area has a specific culture and different way of thinking. Community-based methods of development should always be well adjusted and sensitive to local culture. Kita telah menyaksikan proses dukungan CD Project untuk mengembangkan mekanisme pembangunan daerah melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam proses tersebut ada satu ciri khas yang penting, yakni tidak membawa proyek dari luar. Apakah artinya? 実は持ち込めるプロジェクトがないというふうに私は考えたんです。というのはそこに住んでいるのはすでに地域の人々はいます。地域の行政もあります。ですからまさにこのプロジェクトが目指すところというのはそのあるものをないもの探しをするんではなくて、あるものをどういうふうに連携をできるような形にそれを一つの仕組みに作っていけるか、そのための仕方ですとか考え方っていうのはプロジェクトは提供します。The improvement of mechanism for regional development based on existing resources. What can be achieved from that? まず自分たちでできること、それは住民もそうです、行政もそうです。自分たちでできることを何かを見つけて行うということを徹底しているからです。ですから最初から大きなものは絶対に起こりませんし、ただこれが少しずつ広がっていって、先ほど言いましたように強いコミュニティを作る、それ強いコミュニティを作る、そして持続的な発展を行えるような仕組みを作っていく、そこが狙いです。Little by little, the staff of provincial and district governments are beginning to accept the idea. Consequently, they have started to conduct several training courses from their local government budget. We can also see communities taking the initiative and carry on projects independently. The next challenge is the